na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 p.m. Maupay nga kulop sa iyong atanan. Asya ini ang mga balita yana nga oras. MSME sa syudad San Balogan, benepisyaryo san ginbuhat nga setup ceremonial turnover. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan sa Department of Science and Technology, DOST, Samar Provincial Science and Technology Office ang pagbuhat ceremonial turnover sa Small Enterprise Technology Upgrading Program set up para sa mga bag-o nga benepisyaryo nga MSMEs. Nag-attender sa programa sira Provincial Science and Technology Director Dr. Evelyn Tablante ug iba pang opisyal sa DOST Samar. Sigon kan Dr. Tablante, katuyuanan sa set-up assistance nga buligan ang mga micro, small and medium enterprises MSMEs nga mapauswag ang era produksyon, kalidad san produkto ug kapasidad nga makigkompetensya sa merkado pinaagi san siyensya, teknolohiya ngan inobasyon. Kintagan doon sa DOST ang importansya sa pagsunod sa mga kasarabutan ug tama nga paggamit san bulig para masigurado ang transparency ug kalampusan sa programa para sa padayon nga pag-uswag sa mga lokal nga negosyo sa probinsya san Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, mga PDL sa Northern Samar Provincial Jail kumarawat medical services. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Nakatagamtam libre nga serbisyo medikal ug dental ang mga persons deprived of liberty PDLs sa Northern Samar Provincial Jail sa Barangay Dangkalan sa Bungto, San Bubon. Ginbuhat ang aktibidad sa Provincial Health Office kasugbong ang Northern Samar Provincial Hospital, Allen District Hospital, GB Tan Memorial Hospital, Katubig District Hospital, ngan Bubon Rural Health Unit. Base sa record sa gobyerno probinsyal, may kabugusan nga 221 nga PDLs ang presente nakadetine sa pasilidad. Ang programa ang parte sa katuyuanan sa gobyerno probinsyal sa pagpamuno ni Gobernador Haris Ongchuan nga pakusgon ang serbisyo panlawas ug siguraduhon nga naaabot pati adtod aadayena sa mga jail facilities sa probinsya sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom